फ्रेंड जय जगन्नाथ जय सियाराम जय माता दी केमिति अछंती आपण माने समस्ते आशा करूची समस्ते जगन्नाथ कृपारू भलरे थिबे आउ सुस्थ थिबे। आम एठू पलैबा कौटी की ना आमर जोड़ी रथ यात्रा बर्तमान कार्यक्रम आरंभ हो गला। ए भाईकर जो कर्मकर्ता बड़ बड़ ऊपर लेवल लोक अच्छा से बर्तमान कहते कि जल्दी तुम पलि आस जी जो अच्छ जल्दी पलि आस आठी आम आप सेवार लगिजे तो डेरी करवानी। तो चलतु नेक्स्ट वीडियो आम नेक्स्ट वीडियो आपण मानक देखू जे से जगन्नाथ केमिति सूरत माटीर सचिन एरिया केमिति सी पूरा राजदाण्ड झुली झुलिका जाऊँगी आपण मानक देखे। बहुत खरा होची वर्षा उठे होनी कि पवन हो मो साउंड टी क्लीयर शुभु न दर्शक बंधु क्षमा करेंगे। तो आम जाऊँ तो लेट्स स्टार्ट सेकेंड वीडियो। श्री 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 पुरी राजा के जय। आवड़िया जोर से अंडे मिल अंडे देखिपे केते यंगस्टर टोका आओ समस्ते गुजरातीवासी आम ओडियावासी निज निज कमर छुट्टी छुट्टी नहीं से आसी आपण मैंने देखिपे सब यंगस्टर को आपण मैंने देखु जगतर नाथ जय श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ स्वामी की देखिपे केते उत्साहित अच्छा सब भक्त मैंने फुल कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट वीडियो मुझे आपण मानक शेयर करी ये सब फ्रेंड्स आप देखिपे जगन्नाथ मान
ପିଲାମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟୋଟାଲି ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ମା ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ହୁଳହୁଳି ସହିତ କରତାଳି ସହିତ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି। ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି। ତ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ବିରାଜମାନ। ଦେଖିଲେ ଆମ ଗୁରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ, ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୟକାର ନେଗକି ଦେଖେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ ହେବେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଉ ଆମ ଯେ ଏବେ ବି ଆମ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ ଯେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ ଏଠି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଏତେ ମୋତେ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସମ୍ମାନ